We are a kingdom and transformational house with the aim and purpose of helping people discover, develop, maximize, and release their gifts, purpose, and personal assignment on earth. Welcome to House 633, where you come to become. Welcome, family, and thank you for joining us in this service. We just want to invite you guys to please like, share, and subscribe to our YouTube channel. That way you can help us spread the message of the kingdom. You can also help us spread the message of the kingdom by partnering with us. So we want to invite you guys, if you want to sow into this house, into what God is doing, you can do it through Zelle. You can send it to honorseed@house633.com. So thank you for partnering with us, everything that God is doing in this generation, in this house. We pray that this message blesses your life to the King. Amen. Amen. Glory to God. Gloria a Dios. Hopefully my voice doesn't go out. So, espero que no se me acabe la voz. I've been the last couple of days dealing with some throat issues. So, los últimos días he estado lidiando con problemas de mi garganta. But I'm much better today, so hopefully I can make it through. Pero hoy estoy mucho mejor, entonces espero que yo aguante. Amen. Who prays for your pastor? Amen. ¿Quién está orando por su pastor? Man, I thought it was going to come open already. Amen. Amen. So, let's give the Holy Spirit a round of applause. Entonces, démosle un aplauso al Espíritu Santo. I'm going to try to talk with this thing in my mouth. So, voy a tratar de hablar con esta cosa en mi boca. But we're finally in Matthew chapter 14. Pero al fin estamos en Mateo 14. I finally made it here. Al fin logramos March llegar aquí. 2026. Ahora Right? es marzo 2026, ¿verdad? 14 chapters. Son 14 capítulos después. But let's get ready. We're going to read 12 verses, 1 to 12. Pero preparémonos porque vamos a leer 12 versículos And then we're just going to go back and break them down. y vamos a regresar a desglosarlos. Like you guys know, Kingdom Mentorship is all about the Word of God. So, como dije, la mentoría de Reino se trata enteramente de la palabra de Dios. And basically, it's our Bible study. Y básicamente es nuestro estudio bíblico. So we have to come here with a student's heart. So, tenemos que venir con el corazón de estudiante. And if you don't understand something, it's okay. Y si no entiendes algo, está bien. It is something that the Holy Spirit might use later on as you grow So, and you develop. es algo que el Espíritu Santo puede usar en el futuro mientras creces y te desarrollas. So don't worry sometimes about understanding certain things. Just soak it in. Entonces no te preocupes si no entiendes todo, nomás enfócate en absorberlo. Amen. Amen. So let us, if the media people can help us up in the back, we can go to Matthew 14:1. Entonces si el grupo de media nos puede ayudar atrás, vamos a ir a Mateo 14:1. We're going to read the 12 verses. Vamos a leer los 12 versículos. We'll pray, Oramos and then we'll start breaking it down. y vamos a empezar a desglosarlo. Amen. Amen. All right. At that time, So, en aquel tiempo, the Roman ruler over Galilee Herodes, gobernador romano de Galilea, heard about Jesus. oyó hablar de Jesús He told his officials, y dijo a sus funcionarios: "This man has to be John the Baptizer who has come back from the dead." este hombre debe de ser Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos. Pin this in your mind. So, póngaselo en su mente. He said to the officials, Y él dijo a sus funcionarios: "This man has to be John the Baptizer este hombre debe de ser Juan el Bautista who has come back from the dead." que ha resucitado de entre los muertos. That's why he has this power to work Y miracles. por eso tiene poder para hacer milagros. And now he goes into the story as to why Jesus reminds him as John the Baptist. Y ahora entra la historia a por qué es que Jesús le recuerda de Juan el Bautista. So from verse 3, he now says the story. Entonces de versículo 3 ahora cuenta la historia. For Herod had earlier arrested John for confronting him for taking the wife of his brother Philip. Dice, Herodes había arrestado anteriormente a Juan por enfrentarse a él por haberse casado con la mujer de su hermano Felipe. He had John thrown in prison and placed in chains Lo había encarcelado y encadenado because John had repeatedly said to him, porque Juan le había dicho repetidamente, and look at the word, y mire la palabra, pin this as well. recuérdenselo también, It's not legal no es legal
He's not even using morality. Ni siquiera está usando la moralidad. He said it's not legal Pero él está diciendo que no es legal or proper for you to be married to Herodias, ni correcto que estés casado con Herodias, your sister-in-law. tu cuñada. So Herod wanted John dead, So, por eso Herodes quería matar a Juan. but he was afraid of the crowds who flocked to John because they considered him a prophet. Pero temía las multitudes que acudían a él porque lo consideraban un profeta. Even though he was king, Aunque él era rey, he was still afraid of the crowds. todavía tenía miedo de la multitud. This is the dangers of the crowds. Y ese es el peligro de la multitud. Verse 6. Versículo 6. During Herod's birthday celebration, So, durante la celebración del cumpleaños de Herodes, the daughter of Herodias danced before Herod and all of his distinguished guests. la hija de Herodias bailó entre Herodes y todos sus distinguidos invitados, Which greatly pleased the king. lo que agradó mucho al rey. So he said to her in front of all of them, Entonces le dijo delante de todos: I give you my oath. te lo juro, Be careful what you promise. cuidado con lo que prometes. I give you my oath. Te juro, Ask of me anything you wish, pídeme lo que quieras and it will be yours. y será tuyo. Because she has been instructed by her mother. Como su madre le había dado instrucciones, Be careful who speaks to you. cuidado a quien te habla, Be careful who mentors you. cuidado con quien te mentoría. Because she had been instructed by her mother, Porque ella había sido dado instrucciones de su madre. she said, Y ella dijo: I want the head of John the Baptizer in a platter. quiero la cabeza de Juan el Bautista aquí en una bandeja. This grieved the king, Esto entristeció al rey, but because of his oath in front of all his guests, pero debido a su juramento delante de todos sus invitados, he had John beheaded in prison. mandó decapitar a Juan en la cárcel. They brought in his head and displayed it to her in a platter, Trajeron su cabeza y se la mostraron en una bandeja. and she then had it shown to her mother. Y ella se la enseñó a su madre. John's disciples went into the prison Los discípulos de Juan entraron en la cárcel and carried his body away and buried y it. se llevaron su cuerpo y lo enterraron. Then they left to find Jesus and tell him what had Y happened. luego se marcharon para buscar a Jesús y contarle lo que había sucedido. Father, in the name of Jesus, we just want to thank you for your word. Padre, en el nombre de Jesús te queremos agradecer por tu palabra. Your word is a living spirit Tu palabra es un espíritu vivo that you send out to accomplish something in our que tú lives. enviaste para que cumpla algo en nuestras vidas. Your word is life, Tu palabra es vida and your word is y transformation. tu palabra es transformación. Your word is the one that increases our faith Tu palabra es que incrementa nuestra fe and our belief system in you. y nuestro sistema de creencia en ti. So we pray, Father, that as we continue to read your word tonight, Entonces creemos, Padre, que al continuar a leer tu palabra hoy, you start opening up our minds and our hearts que tú empieces a abrir nuestras mentes y corazones so that the Holy Spirit can give us the revelation that he chooses to give para us. que el Espíritu Santo nos dé la revelación que Él escoge darnos. In the name of En el Jesus, nombre de Jesús we pray. oramos. Amen. Amén. Amen. Y amén. Let's give the Holy Spirit a round of applause. Démosle un aplauso al Espíritu Santo. This is a marvelous story. So, esta es una historia maravillosa. It carries so many significant pearls. So, carga tantas perlas significantes. And there are like so many directions that I would like to go, but I have to choose one. Y hay tantas direcciones que a mí que yo quisiera ir, pero tengo que escoger una. And I wanna be able to focus on verse 1 Y quiero enfocarme en versículo 1 and try to give a little bit more context. y tratar de dar un poquito más de contexto. Verse 1 and verse 2. Tu versículo 1 y 2. Because it says at that time Herod, Porque dice que en ese tiempo Herodes he was the Roman ruler over Galilee, era el gobernador romano de Galilea, or the handpicked king the handpicked king o el rey escogido por mano by the Romans to be able to govern Galilee. por los romanos escogidos para gobernar en Galilea. And I want you to notice this. It says that Herod Y quiero que noten esto. Dice que Herodes heard reports about Jesus. escuchó reportes de Jesús. And then in verse 2, Y después en versículo 2
Then he testifies. Eso dice que él testificó. This is now King Herod speaking to the officials. Ahora está hablando el rey Herodes con los funcionantes. And he told his officials, Y él dijo a sus funcionarios, this man has to be John the Baptizer, este hombre debe de ser Juan el Bautista, who has come back from the dead. que ha resucitado de entre los muertos, That's why he has this power to work miracles. y por eso tiene poder para hacer milagros. Now, King Herod didn't know Jesus. Ahora, rey Herodes no conocía a Jesús, Herod knew John. pero Herodes conocía a Juan. You know, and then he goes back and he relates the entire story from verse 3 all the way to verse Y 12. después empieza a contar toda la historia del versículo 3 hasta el 12. And it's very interesting Y es muy interesante that when Herod hears about Jesus, que cuando Herodes escucha de Jesús, he doesn't hear Jesus. él no escucha a Jesús, He hears John él escucha a Juan, because they had the same DNA. porque tenían el mismo ADN, They had the same message. tenían el mismo mensaje. When Herod heard about Jesus, So, cuando Herodes escuchó de Jesús, he immediately thought about John the él Baptist inmediatamente pensó en Juan el Bautista, because they had the same message. porque tuvieron el mismo mensaje. Even though John was dead Aunque Juan estaba muerto and he had already cut off his head, y había cortado su cabeza, he wasn't able to kill the message. no pudo matar el mensaje. He was able to kill the messenger, Él pudo matar el mensajero, but he wasn't able to kill the message. pero no pudo matar el mensaje. And that is what terrified Herod, Y eso es lo que le puso miedo a Herodes, because he's like, John was the one that was telling me to repent. porque digo, Juan fue el que me estaba diciendo que me arrepintiera. He was the one that telling me to walk away from my Él sins. fue el que me estaba diciendo que me apartara de mis He was the pecados. one saying to come back to Él me God. estaba diciendo que regrese a Dios. He was the one saying because the kingdom is at Él hand. es el que estaba diciendo porque el reino está a mano. Herod didn't know Jesus. Herodes no conocía a Jesús. He knew John. Él conocía a Juan. And now he thought that he had killed the message Y ahora él pensó que había matado el mensaje because he had killed John. porque había matado a Juan. And then all of a Y sudden, de repente they tell him about Jesus. le dicen de Jesús. And he hears Y Jesus escucha a Jesús. and he hears the same message. Y él escucha el mismo mensaje. Repent. Arrepiéntete. Turn away from your sins. Apártate de los pecados. Come back to God Regresa a Dios. because the kingdom of heaven is at Porque el reino hand. de los cielos está a The mano. same message. El mismo mensaje. The same El DNA. mismo ADN. It was identical. Era idéntico. There was no difference No había diferencia between Jesus entre Jesús and John. y Juan. And Herod was terrified. Y Herodes le entró miedo. He's like, this is John resurrected. Dijo, debe de ser Juan resucitado. That's why he's able, now that he's resurrected, Ahora que ya está resucitado, he's no longer human. él ya no es humano. That's why he can do miracles. Por eso es que puede hacer milagros. That's why he can do wonders. Por eso es que puede hacer maravillas. At least that was the thought process of Herod. Por lo menos eso fue el pensamiento de Herodes. Because he was listening Porque él to estaba escuchando the same message al mismo mensaje through a different person. a través de una diferente persona. So DNA is very important. Entonces el ADN es muy importante. The message gives you the DNA. El mensaje te da el ADN. And this is kind of like where I think the Holy Spirit wanted to park this afternoon. Y creo que aquí es donde el Espíritu Santo quería estacionarse esta tarde. Because the question is, Porque la pregunta es, all of us have been exposed to that same DNA that John and Jesus had. todos hemos sido expuestos al mismo ADN que Juan y Jesús tenían. We've all been exposed to the same message. Todos hemos sido expuestos al mismo mensaje. But the question is, would they be able to identify us Pero la pregunta es, ¿pudieran identificar a nosotros with them con ellos because of the same message? por el mismo mensaje? Oh, that's good. If someone heard your words, Si alguien escuchara tus palabras, your actions in a different city, tus acciones en una diferente ciudad, would they be able to recognize that you came out of house 633? ¿pudieran reconocer que saliste de casa 633? Would they know that Halton is your pastor? ¿Conocieran que Halton es tu pastor? Because we carry the same DNA. Porque cargamos del mismo ADN. Because we carry the same message. Porque cargamos del mismo mensaje. That's good.
Like when people hear me, So cuando personas a mí me escuchan a mí, they always say it sounds a lot like Dr. Miles Monroe. siempre dicen, oh, te escuchas mucho como Dr. Miles Monroe. Because we carry the same DNA. Porque cargamos el mismo ADN, We carry the same el message. mismo mensaje. We sound a lot like Jesus No sonamos mucho como Jesús, because we carry the same porque message. cargamos el mismo mensaje. I've said it to some of you guys privately and publicly. Y se lo he dicho a uno de ustedes privadamente y públicamente We sound a también, lot like John. que nos sonamos igual que Juan. We have the same assignment. Tenemos el mismo asignamiento. We are a voice in the wilderness, Somos una voz en el desierto, crying out, clamando, repent, arrepiéntanse, come back to God, regresen a Dios, because the kingdom of God is at hand. porque el reino de Dios está a mano, It's accessible. está accesible. Do we have the same DNA? Tenemos el mismo ADN. No, do we have the same DNA? Tenemos el mismo ADN. Because Herod, Porque Herodes, he didn't know Jesus. él no conocía a Jesús, He knew John. él conocía a Juan. But when he heard Jesus, Pero cuando escuchó a Jesús, he's like, this is John. él dijo, debe de ser Juan. Why? ¿Por qué? Because John was the forerunner. Porque Juan él era el antemano. The forerunner era el que iba a ir adelante de Jesús. He was the one that was going to prepare the way. Él iba el que iba a preparar el camino. Herod was right. Herodes tenía estaba correcto. John didn't have Jesus' message. So, Juan no tenía el mensaje de Jesús. Jesus had John's message. Jesús tenía el mensaje de Juan. You got to read your So, Bible. tienen que leer su Biblia. They asked Jesus, where did you get this authority? Le this preguntaron power? a Jesús, ¿de dónde recibiste esta autoridad? So let me talk to you about John. So, deja hablarte de Juan. What do you think about John? ¿Qué creen de Juan? Was he sent by God? ¿Él fue enviado por Dios Or was he sent by the o people? fue enviado por el pueblo? You guys remember that conversation? ¿Se acuerdan de esa conversación? Between the Pharisees, the Sadducees, and the teachers of the law? Entre los fariseos, saduceos y maestros de la ley. And then they said, like, they knew that John had been sent by God. Y después ellos dijeron que sabían que Juan era enviado por Dios. But if they were to admit that, Pero si ellos hubieran admitido eso, they had to submit to Jesus. hubieran tenido que someterse a Jesús. But if they were to deny it, Pero si lo hubieran negado, they would be stoned by the people. hubieran sido apedreados por el pueblo. Because the people knew that John was a prophet. Porque el pueblo conocía y sabía que Juan era profeta. So they just simply told Jesus, I don't know. So, simplemente le dijeron a Jesús, no sabemos. But they did know. Pero sí sabían. So then Jesus said to them, Entonces Jesús les dijo, since you won't tell me, como ustedes no me van a decir, I'm also not going to tell you yo también no les voy a decir where I got my de authority. dónde agarro mi autoridad. Because I don't answer to you. Porque yo no te doy respuestas a ti. O te doy cuentas. And in the same passage, Y en el mismo pasaje, John was in prison at the time, Juan estaba encarcelado en el tiempo. and he sent two of his disciples or a couple of his disciples to ask Jesus a Y question. él envió a sus discípulos para hacerle una pregunta a Jesús. Are you the one that we're supposed to be waiting for? ¿Acaso eres el que debemos estar esperando? Or should we look for another? ¿O deberíamos buscar por otro? And notice how he answered his Y authority, pueden ver que él sí dio cuentas de su autoridad, which was John. que era Juan. Go tell John what you see. Dile a Juan qué es lo que ven. The dead are raised up, Los muertos resucitan, the sick are healed, los enfermos son sanados, the demons are being cast out of los people, demonios están echados fuera and the kingdom of God is being preached. y el reino de Dios está siendo predicado. Go tell John that. Dile a Juan eso. He answered. Él le dio su respuesta. So the question is, So, la pregunta es, our life, nuestra vida, well, this is more of a statement, but let me go back to So- let so- me go back to the question. esto es más como una declaración, entonces deje regresar a la pregunta. Based on your interaction with the kingdom, So, basado a tu interacción con el reino, your interaction with me tu interacción conmigo, in House 633, en Casa 633, would they be able to know where you come from? ¿pudieran conocer de dónde vienes? Or your frequency is off? ¿O tu frecuencia está desbalanceada?
you still have descalibrada. you still have a mixture of the kingdom, Todavía tienes una mezcla del reino, religion, religión all these other y things, todas estas otras cosas, all mixed together. todo mezclados en uno. So nobody knows what you are, Entonces nadie conoce quién eres, because we have to decide what DNA we're going to carry. porque tenemos que decidir qué ADN vamos a cargar. That's good. Because DNA is determined by the message. Porque el ADN se determina por el mensaje. At least when it comes to this spiritual aspect. Al menos cuando se trata de este aspecto espiritual. We all believe in being born again, So, todos creemos en nacer de nuevo, but that's not the message. pero ese no es el mensaje. We all believe in the cross, Todos creemos en la cruz, but that's not the message. pero ese no es el mensaje. We all believe in the resurrection, Todos creemos en la resurrección, but that's not the message. pero ese no es el mensaje. We all believe in baptism, Todos creemos en el bautismo, but that's not the message. pero ese no es el mensaje. What was the message ¿Cuál era el mensaje? that identified John and Jesus, Que identificó Juan con Jesús, that allowed Herod to look at Jesus que permitió que Herodes mirara a Jesús, but hear the voice of John? pero escuchar la voz de Juan? It's a message. Es un mensaje, It's not miracles. no es milagros, It's not wonders. no son maravillas, It's not casting out demons. y no es expulsar demonios. It's a message. Es un mensaje. What is the message? ¿Cuál es el mensaje? All of us have to have a message. Todos tenemos que tener un mensaje, Not our message. no nuestro mensaje, The message. el mensaje. And there's only one message Y in the solo hay Bible. un mensaje, And that message is the y kingdom. ese mensaje es del reino. Is repent, Es arrepiéntete, turn away from your sins, apártate de tus pecados, come back to God, regresa a Dios, because the kingdom of God is accessible. porque el reino de los cielos está That's the accesible. message. Ese es el mensaje. It's good. Nobody should be teaching on the cross. Nadie debería estar enseñando acerca de la cruz. John didn't teach Herod or told Herod about the cross. Juan no enseñó, a mí Jesús no enseñó. No, John. Juan no enseñó a Herodes acerca de la cruz. John confronted Juan confrontó a Herod Herodes because of his sins. por sus pecados. He confronted him with the message of repentance, Le confrontó con el mensaje de arrepentimiento, of turning away from his sins de apartarse de sus pecados and to come back to y God. regresar a Dios. Because the kingdom was at hand. Porque el reino de los cielos estaba a mano. A kingdom that was superior to his Un kingdom. reino que era superior a su reino. He was king. Él era rey. But John was telling him that there is a kingdom superior to his Pero kingdom. Juan le decía que hay un reino superior al de él. And that there was a king that was superior to him. Y que había un rey superior a él. And that he needed to Y repent. que él tenía que arrepentirse. That's good. And when Jesus came around, Y cuando Jesús vino, he heard the same message. él escuchó el mismo mensaje. And he's like, this is John. Y dice, debe de ser Juan. Because of the message. Por el mensaje. Same spiritual El DNA. mismo ADN It espiritual. was identical. Era idéntico. Jesus didn't add anything or take away anything. Jesús no agregó nada ni quitó nada. Same message John had. El mismo mensaje que Juan tuvo. We can't add Nosotros no podemos agregar and we can't take y away. no podemos quitar. We have to give the message as Tenemos it que is. dar el mensaje como es. So the challenge Entonces el reto for anybody that comes in contact with the para kingdom cualquier persona que se encuentra con el reino and the message y el mensaje is, do you mold into that DNA es, ¿te moldeas tú a ese ADN or you just put it or you just add it to all the stuff that you carry in o it? solo lo agregas a todas las cosas que ya cargas? Because most people just add to what they're carrying. Porque la mayoría de personas solo agregan a lo que ya tienen, They don't become it. no se convierten en él. And we're supposed to become the Y kingdom. tenemos que convertirnos en The el kingdom reino. is to become everything to El us. reino tiene que ser todo para nosotros. There should be nothing else that we should care for than the No kingdom. debería haber nada más que nos importara más que el reino.
Because the only way to transfer the kingdom is through DNA. Porque la única manera de transferir el reino es a través del ADN. That's why the kingdom is from father to son. So, por Father eso es que to el reino son, se father to trata son. de padre a hijo, padre a hijo. DNA is transferred through the father. El ADN se transfiere por el padre. But if you don't carry the father's DNA, Pero si no cargas el ADN de tu padre, how are you going to transfer that DNA to the next generation? ¿cómo vas a transferir ese ADN a la siguiente generación? You can go right now and just go to just about to any live, So, puedes ir ahorita a cualquier transmisión en vivo, any church out there, so, cualquier iglesia que se encuentra afuera, and you will notice that they don't carry the DNA. y vas a notar que no cargan el ADN. Not because they're not Christian. No porque no sean cristianos, It's because you can't hear the voice of John in them pero es porque no puedes escuchar la voz de Juan dentro de ellos, or the voice of Jesus, o la voz de Jesús, because they don't carry the message. porque no cargan el mensaje. So it's not a knock on big or small churches. So no es tratar de hacer sentir mal a las iglesias grandes o chicas. God works with big and works with small. Dios trabaja con grande y con pequeño. And big things carry his Y DNA, cosas grandes cargan su ADN, and small things carry his y DNA. cosas pequeñas también cargan su ADN. It's not about the size. No se trata del tamaño, It's about the message. se trata del mensaje, It's about the DNA del that it ADN transmits. que se está transmitiendo. Because the message carries a DNA that transforms you. Porque el mensaje carga un ADN que te transforma. Once you hear the message, Ya cuando escuchas el mensaje, it transforms you. te transforma. That's what the DNA does. Eso es lo que el ADN hace. You can't change that DNA. No puedes cambiar ese ADN, But that DNA changes you. pero ese ADN te cambia a ti. So your life should carry a consistent kingdom frequency. Entonces tu vida debería cargar una frecuencia constante en el reino. You should carry it. Tú deberías cargarla. And before people accuse me of new age and all this nonsense, Y antes de que personas me acusen de nueva era y todas esas tonterías, let me explain frequency. deje explicarles frecuencia. Everything on this planet works on frequency. Todo en este planeta se base acerca de frecuencias. This tablet works on frequency. Esta tableta funciona en una frecuencia. This microphone works on frequency. Este micrófono se trabaja en frecuencias. The phone that you use to make phone calls works on El frequency. teléfono que usas para hablar usa frecuencias. Everything has a frequency. Todo tiene una frecuencia. And so does God. Y también Dios. You can't hear him Tú no le puedes escuchar because you're not operating at his frequency. porque no estás operando desde su frecuencia. You're operating at a different frequency. Estás operando una frecuencia diferente. So when we pray Entonces cuando oramos and when we fast, y cuando ayunamos, what we're trying to do lo que is estamos tratando de hacer match God's frequency es alinearnos con la frecuencia de Dios so that we can hear his voice para que podamos escuchar su and that we voz can feel his y presence. sentir su presencia. Frequency. Frecuencia. The message of the kingdom El mensaje del reino comes and recalibrates our spirit. viene y recalibra nuestro espíritu It realigns our y frequency realinea nuestra frecuencia with the king. con el rey And it starts transforming us from the inside y empieza a transformarnos desde adentro all the way to the outside, to the external, y hasta lo afuera, hasta lo externo, to the point hasta el punto where we can live an imprint donde podemos dejar un impacto in the people that we come in contact en las with personas que nos encontramos and the locations that we visit, y los locales que visitamos, just by us being there. solo al estar ahí. We don't even have to say Ni anything. siquiera tenemos que decir nada. Our frequency Nuestra frecuencia can change the nos atmosphere. puede cambiar la atmósfera. It's the importance of DNA. Es la importancia del ADN. So now the question is this. Ahora la pregunta es esta. We've been in contact with this message called the kingdom, Hemos estado en contacto con este mensaje llamado el reino, with its con principles, sus principios, the laws, la ley,
and in contact with the Holy y en Spirit, contacto con el Espíritu Santo, which is the power of that que kingdom. es el poder de ese reino. Now, when you are gone from a room, Ahora, cuando tú te vas de un Listen. cuarto, a job, un trabajo, or your season is over in a place, o tu temporada ya se acabó en un lugar, the sound of your integrity should be so loud that people can't help but to miss it. el sonido de tu integridad debería ser tan fuerte que al irte personas lo extrañan. It's good. Oh boy. We're teaching kingdom. Estamos enseñando reino. So when you leave, Entonces cuando tú te vas, they should be able to see a void. deberían ver un vacío. Right? ¿Correcto? There should be a void Debería haber un vacío that they miss que ahora se pierden o faltan. because there was something that you were carrying. Porque había algo que estabas cargando. There was a frequency in you Había una frecuencia dentro de ti that brought something to that room, to that place. que traía algo a ese lugar, a ese And now cuarto. it's no longer there. Y ahora ya no está ahí. But Pero if another person si otra persona came with the same vino con el mismo spirit, espíritu, frequency, frecuencia, DNA, ADN, they would be able to say, hey, pudieran decir, hey, you have the exact same thing that this other person had. tú tienes la cosa exacta que esta persona también tenía, Same DNA. el mismo ADN. And can you fill that void? Y puedes suplir ese vacío. Am I making sense? Estoy teniendo sentido. It's good. Because if we all have the kingdom, Porque si todos tenemos el reino, we all carry the same frequency. todos cargamos la misma frecuencia. So when somebody else leaves Entonces cuando alguien más se va and you come y in, tú entras, you fill that void. tú suples ese vacío. And they should be able to say, you're just like them. Y ellos deberían ser, eres igual que ellos. Just like Herod said, Igual que Herodes dijo, it must be John. debe de ser Juan. This Jesus guy must be John. Este hombre Jesús debe de ser Juan. So good. They shouldn't be able to say, like, he said he was a Christian, So, no deberían poder decir, pues él fue cristiano. and now you say you're a Y Christian, ahora tú eres ser cristiano, but your guys' frequencies are different. pero sus frecuencias son diferentes. You're different. Eres diferente. In the kingdom, we don't have different frequencies. En el reino no tenemos diferentes frecuencias. It's the same. Es la misma. Same DNA. Mismo ADN. Same Father. Mismo Padre. Same King. Mismo Rey. Same Lord. Mismo Señor. Same message. Mismo mensaje. Same character. Mismo carácter. Same integrity. Mismo integridad. So when my brother's assignment is done here, Entonces cuando el asignamiento de mi hermano se acaba aquí and he leaves, y él se va and my assignment begins y here, mi asignamiento comienza aquí, I should fill that void. yo debería suplir ese vacío. And they should be able to say, it's the same. Y pudieran decir, es lo mismo. Because we're not trying to be different. Porque no estamos tratando de ser diferentes. Because we have the same mission. Porque tenemos la misma misión. So you don't leave a vacancy. Listen to this. Entonces escuchen, ustedes no dejan un vacío. You leave a standard. Dejas un estándar. That's good. Oh boy. Oh boy. You left a standard. Tú dejaste un estándar. And then you come in Y ahora tú entraste and you meet the standard that was left. y tú llegas a la medida del estándar que se dejó. You getting it? ¿Estamos entendiéndolo? This is the like that's why the Holy Spirit wanted me to kind of like stick here. Por eso que el Espíritu Santo quiso que me quedara aquí. Because we need to understand this. Porque tenemos que entender esto. This is more than a story. Esto es más que una historia. Like this is revelation. Eso es revelación.
Like you can read, I don't know how many times you guys have read this story. No sé cuántas veces lo han leído, But did you see this? pero notaron esto. That's good. All of us that operate on the same frequency Todos que operamos en la misma frecuencia should be able to see this. deberíamos poder ver esto. That's good. I should not be the only one that can see this. Yo no debería ser el único que puede ver esto. You know what I mean? ¿Saben lo que hablo? It's like the same Holy Spirit that's in me El mismo Espíritu Santo que está en mí is in you. está en ti. But why is it that we read the same story Pero ¿por qué es que leemos la misma historia and we all come to different y conclusions? todos llegamos a diferentes conclusiones? So the DNA of the kingdom brings transformation Entonces el ADN del reino trae transformación so that you can leave a standard para que tú puedas dejar un estándar that everybody expects que todos expectan from that point on. desde ese punto y en adelante. That's good. There's no criticism, No hay crítica, no envy, nada de envidia, no nada pridefulness, de orgullo, no arrogance, nada de arrogancia, no infighting. nada de pelear. You leave a standard so Tú high. dejas un estándar tan alto. You operate with the spirit of excellence. Tú operas con el espíritu de excelencia. You work for God and not for man. Tú trabajas para Dios y no para el hombre. Like you do things in excellence because you work for God, not So, because you work for the Tú God. haces cosas en excelencia porque trabajas por Dios y no por el hombre. You leave a standard. Tú dejas un estándar. How come you work harder than everybody else? ¿O por qué es que trabajas más fuerte que todos? Because I work for God. Porque yo trabajo para Dios. So I have to set a standard. Entonces tengo que establecer un Well, estándar. I'm just going to work for the $20 that they pay me. Pues yo voy a trabajar para los $20 que Yeah, me because you pagan. work for the man. Sí, porque tú trabajas para hombre. But I work for God. Pero yo trabajo para Dios. A standard. Un estándar. You see what I'm saying? How come you didn't go work here and you're working over here and they offered you more over there than over here? So, ¿por qué es que trabajas aquí y no allá, aunque allá te ofrecieron más? Because I work for God. Porque yo trabajo para Dios. And God said He wants me here. Y Dios dijo que Él me quiere aquí. This is the assignment. Este es el asignamiento. Over there, Allá I would have worked for the man. hubiera trabajado para el hombre. It's not bad, No es malo, but I have to choose who I want to work pero yo for. tengo que escoger a quién quiero trabajar. Because if I work for the man, Porque si trabajo para el hombre, I have to please the man. tengo que complacer al hombre. Yeah, that's good. But if I work for God, Pero si trabajo para Dios, I only have to please God. solo tengo que complacer a Dios. And we set standards. Y establecemos estándares. Are we understanding? ¿Estamos entendiendo? The kingdom is upside down, El reino está al revés. or how we say it now, O upside right. o como ahora decimos, al revés pero correcto. Right side up, yeah. However we say it, yes. Because the kingdom is right, Porque el reino siempre está correcto. and it doesn't make sense Y unas veces no tiene sentido. because it goes contrary to everything that we understand. Porque va en contra de todo lo que entendemos. I had a conversation yesterday So, tuve una conversación ayer with my niece, con mi sobrina. and we're just eating, Y having a solo estamos conversation. comiendo, teniendo una conversación. She's 16, 17 years old. Ella tiene 16, 17 años. Amazing, bright young girl, Maravillosa, inteligente, but confused, pero confundida. like every teenager and every other person that doesn't have guidance. Como todo adolescente y persona que no tiene guianza. So we just started a quick conversation as far as like what was she interested in studying, Entonces empezamos una conversación breve acerca de qué le interesa estudiar. and I forgot what she said. It was these fancy words, Y se me olvidó las palabras porque eran las palabras elocuentes that these kids use que nowadays. estos niños usan en estos días. And I asked her this question: why do you want to do that? Y le hice la pregunta, ¿por qué es que quieres hacer eso? Because they make a lot of money. ¿O porque hacen mucho dinero? But do you like it? ¿Pero te gusta? No. Dice no.
but they make a lot of money. pero hace mucho dinero. And I'm like, oh, so you're doing this simply for the money? Y le digo, entonces vas a hacer esto solo por dinero. And she's like, yes. Y dijo, sí. And in the concept and ideal of the world, Y en el concepto ideal del mundo, it makes perfect sense. tiene todo sentido. Yes, Sí, do it. hazlo. Go after the money, Sigue el dinero. because that's what the world teaches. Porque eso es lo que el mundo te enseña. But that's not what the kingdom teaches. Pero eso no es lo que el reino enseña. So we got into a conversation, Entonces nos metimos en una conversación and I told her, be careful with y that. le dije, ten cuidado con eso. I know a lot of people that have money that are not happy Yo conozco a muchos que tienen dinero pero no son felices. because they're not fulfilling purpose. Porque no están cumpliendo propósito. They have a fancy title, So tienen un título elegante, but they don't feel significant. pero no se sienten significantes. The Bible does not teach to follow money. La Biblia no enseña que sigas dinero. The Bible says that your gifts La Biblia dice que tus dones are going to open doors, van a abrir puertas and they're going to put you in front of great y men. te van a poner enfrente de hombres grandes. It is your gift Es tu don that is going to allow you to be creative and produce, que te va a permitir ser creativo y producir, not your title. no tu título. So be careful. Entonces ten cuidado. Your problem is that you don't even know what your gifts and abilities are Tu yet. problema es que ni siquiera conoces tus dones ni And habilidades. it's okay because you're still young. Y está bien porque eres joven. The problem is that you're a church girl El problema es que eres muchacha de iglesia, that has gone to church, que ha ido a la iglesia, but the church has failed you. pero la iglesia te ha fallado. Your church doesn't know your purpose, Tu iglesia no conoce tu propósito, doesn't even know your ni identity. siquiera conoce tu identidad. So how can they help you find it? Entonces, ¿cómo te pueden ayudar a encontrarlo? It's good. And she was like, wow, I've never heard this. Y se quedó, wow, nunca he escuchado esto. And I'm like, yes, this is the kingdom. Yo dije, sí, porque esto es del reino. The kingdom is El different. reino es diferente. The kingdom carries the El DNA reino carga el ADN that brings transformation. que trae transformación. And the kingdom is looking like for young people like you, Y el reino está buscando a jóvenes como tú, because you guys are amazing. porque ustedes son maravillosos And you guys can do with the kingdom y pueden hacer con el reino what our generation was not able to do. lo que nuestra generación no fue capaz. It's good. But the problem is now, Pero el problema ahora es, do you have the right mentors? ¿tienes los mentores correctos? Do you have the right pastors? ¿Tienes los pastores correctos? Are you in the right church? ¿Estás en la iglesia correcta? It's good. Because that's going to determine Porque eso va a determinar if you're going to be in the church within the next 5 years. si vas a estar en la iglesia dentro de los próximos 5 años. That's good. Because Christianity has failed. Porque el cristianismo te ha fallado. And a shameless plug, Y nomás para dejarles saber, Pastor Mike Darnell is teaching on the Christian industry. so el pastor Mike Darnell ahorita está enseñando sobre la industria cristiana. And the Christian industry is worse than the religious Y industry. la industria cristiana es peor que la industria religiosa. And it's failing Y all y Christianity. está fallando a todos los cristianos. The only thing that can save us is the kingdom. Lo único que nos puede salvar es el reino. And that's what I was telling her yesterday. Y eso es lo que le estaba diciendo ayer. It's sad Es triste that we can only sit down here for a couple of que hours solo nos podemos sentar aquí un par de horas and you're going to go back to your y religious tú vas a system, regresar a tu religiosidad, a tu sistema religioso. a tu sistema religioso. But I would love to keep you in my church Pero yo me encantaría mantenerte aquí en mi iglesia so that we can give you the kingdom, para que te podamos dar el reino, so that you can figure out your life, para que tú puedas averiguar tu vida and so that you can carry the y DNA, para que puedas cargar el ADN, because that's what the kingdom is all about. porque de eso es lo que se trata el reino. Don't chase money, No persigas dinero, chase assignment. persigue tu asignamiento. Amen. Yeah. Your assignment is more important than money. Tu asignamiento es más importante que el dinero. Yeah, so good. Being in the right place with God is more important than having money and Estando en el titles. lugar correcto con Dios es más importante que en títulos de dinero. Yeah, and it does get tested. Let us continue. Continuemos.
This is like so much. So hay tanto. I don't, my goodness. Yeah, that's so good. So good. Yeah, we have to be careful with this next Y point. tenemos que tener cuidado con este siguiente punto. Because even though Herod killed John, Aunque Herodes mató a Juan, he didn't kill John because he wanted to kill él no John. mató a Juan porque él quiso matar a Juan. Herod killed John Herodes mató a Juan because of the people that were seated at his table. por las personas que estaban sentados en su mesa. Oh, that's so good. So you have to be careful of the people that sit at your table. Entonces tú tienes que tener cuidado con las personas que se sientan en tu mesa. Preach. Oh man. It's good. Because it says that it grieved Herod. Porque dice que le dolió a Herodes. But because he had given his word, Pero porque él había dado su he palabra, made an oath él dio un juramento in front of a crowd. en frente de una multitud, His guests, sus invitados. he had to give his Herodias' daughter what she asked for. Él tuvo que dar a la hija de Herodias lo que ella pidió. Herodias, Herodias, his daughters, su hija, are seated at the table with Herod. están sentados en la mesa con Herodes. But Herod is king. Pero Herodes es rey. But these people in the table Pero esas personas en la mesa had so much influence tenían tanta influencia that they were able to get him to do something that grieved him que anyway. lograron hacer que él haga algo que le entristeció. It's good. And how many people are grieved about doing ¿Y things, cuántas personas están entristecidas por las cosas que han hecho? but they do it because of the people that are seated in the table? Pero lo hacen por las personas que se sientan en su mesa. Yeah, it's good. It's crazy stuff. Locura. They come in Vienen and you don't even want to do the things that you. y tú ni siquiera quieres hacer esas cosas. Yeah, it's good. So the only way to prevent yourself from Entonces, that la única manera de prevenirte de eso is that you better make sure you know who's seated at your table. es más vale que te asegures quién está sentado en tu mesa. Because sometimes we're worried about the people that are in that table. Porque unas veces nos preocupamos de las personas de esa mesa And that table doesn't matter y esa mesa no importa because it doesn't have influence over me. porque no tiene influencia sobre mí. But the people in my table, Pero las personas de mi mesa they're dancing for me. o me están bailando Are you pleased with my dancing? o te complace mi baile. Yes. Sí. Oh, then I want you to remove the voice that wants to correct me. Entonces quiero que remuevas la voz que me quiere corregir. Cut the head off the authority that can correct me. Córtale la cabeza a la autoridad que me puede corregir. That's good. Yeah. Herodias, Herodes, listen to this. escuchen. She did not care about John the Baptist's head. Ella no le importaba la cabeza de Juan el Bautista. Like she wasn't after money No estaba persiguiendo or dinero, land ni la tierra, or power. ni poder. She just wanted to cut off the authority. Ella solo quería cortar la autoridad. Oh, that's so good. Yeah. Because the head represents authority. Porque la cabeza representa autoridad. And when the body doesn't have a Y head, cuando el cuerpo no tiene cabeza, they no longer have order. ya no tiene orden. Oh. This is much more than just a simple beheading. Esto es mucho más que nomás un simple corte de cabeza. John was the spiritual head. Juan era la cabeza espiritual. He was the last of the Old Testament prophets. Él era el último de los profetas del Antiguo Testamento. He was the last authority on the Él earth, fue la última autoridad en la tierra, according to Herodias. de acuerdo a Herodes. So she's like, I gotta cut the head
So ella dijo, yo tengo que cortar la cabeza. I gotta cut his authority off of me. Tengo que cortar la autoridad de él sobre mí. Because Herod was king, Porque Herodes era rey. but he was afraid. Pero él tenía miedo. He's like, I can't kill John. Él dijo, no puedo matar a Juan. But when he made an oath Pero cuando él hizo un juramento in front of the crowd, enfrente de toda la multitud, even though he was king, aunque él era rey, he was a people pleaser. ahora también le gustaba complacer a personas. It's dangerous Es peligroso because he was king porque él era rey and he could have said no, y él hubiera podido decir no, but he was afraid of the crowd, pero tenía miedo de la multitud, even though he was king. aunque él era rey. Yeah, it's good. John was in jail, So Juan estaba encarcelado, but he was free, pero estaba libre. and he was free, Y él estaba libre and he was a king, y él era rey, but he was a prisoner pero era prisionero to the opinions of everybody else. a las opiniones del resto. So when the daughter of Herodias said, Entonces cuando la hija de Herodias dijo, oh, she danced for him, should I say? o cuando ella bailó por él, And Herod said, ask for whatever you want from y me. Herodes dijo, Pídeme lo que quieras. She didn't ask for anything. Ella no pidió nada. She went to her mother. Ella fue a su madre. Yeah. And her mother said, Y su madre dijo, ask for the John the Baptist's head. Pídele por la cabeza de Juan el Bautista. That's so good. Cut the head of the spiritual authority of our time. Corta la cabeza de la autoridad espiritual de nuestro tiempo. The same spirit of Jezebel. El mismo espíritu de Jezabel. Yeah. Go after Elijah. O Gonna kill you, persigue a gonna cut Elías off your head. y córtale la cabeza. Operating in Herodias. Operando en Herodias. Cut off his head. Córtale la cabeza. Let's sever the body So cortemos del cuerpo so that the body would have nobody to guide it. so para que el cuerpo no tenga nadie con que lo guíe. So it said it grieved Herod, So dice que le entristeció al rey, but he killed the man of God because of the people sitting at his table. pero debido a las personas sentadas en su mesa, él mató al hombre de Dios. So who is sitting at your table? Entonces, ¿quién está sentado en tu mesa? You have to be very careful. Tienes que tener mucho cuidado. Whose opinions are so heavy that it can crush your conscience? ¿Cuáles opiniones pesan tanto que puedan aplastar a tu conciencia? It's okay. It's only Está one bien, drink. solo es una bebida. It's all right. Está bien. What's the big deal? ¿Qué tiene de malo? Who's sitting at your table? ¿Quién está sentado en tu mesa? That is attacking your Que conscience. está atacando a tu conciencia. ¿Ya viste? Did you see that? I couldn't do it. I'm so dry. My throat didn't give it. But did you see? Oh, pero lo vistes. I didn't see nothing. Yo no vi nada. No, let me tell you. No, deja decirte. Who's sitting at your table? ¿Quién está sentado en tu mesa? Trying to get you to see things that are not happening. Tratando de lograr que veas cosas que no están pasando. Yeah, that's good. Trying to change your opinions about people. Tratando de cambiar tus opiniones de personas. Who's in your table? ¿Quién está en tu mesa? And who are you making oaths to? ¿Y a quién estás haciendo juramentos? That they're going to come back and cut off the head of your authority. Que después van a venir y regresar y cortar la cabeza de tu autoridad. Wow, that's so good.
Because those people that are sitting at your table that are doing that, Porque las personas que están sentadas en tu mesa que hacen eso they're going to ask for the head of your authority at some point. van a pedir por la cabeza de tu autoridad en un tiempo. Oh, that is so good. That's why there are so many people without pastors. Por eso que hay tantas personas sin pastores They have already cut the head of their pastors. que ya han cortado la cabeza de sus pastores. That's so good. Many people trade their destiny So, muchas personas intercambian su destino for a standing ovation from people they don't even like. por un aplauso de personas que ni siquiera les caen bien. Social media is dangerous. Las redes sociales es peligroso. People will do anything for likes, Personas hacen cualquier cosa por un like, for a follow. por un seguimiento. They sell their principles, Venden sus principios, their values, sus valores, for a like, por un gusto, por un like, a thumbs up, un thumbs up, a heart, un corazón, un comentario, for virals, a comment. por un comentario. And Herod, Y Herodes, because of his guests, because of his crowd, por su multitud y por sus dones, and for his arrogance and his y pride, por su arrogancia y su orgullo, he couldn't turn back from what he had promised. él no pudo regresarse de su promesa. What are the people going to say? Pero ¿qué va a decir el pueblo? Is it better to be right with God, ¿Es mejor estar bien con Dios or is it better to be good with the crowd? o mejor estar bien con la multitud? And people choose to be good with the crowd Y personas escogen estar mejor con la multitud than with God. que con Dios. Yeah, it's good. So they start chopping off heads Entonces empiezan a cortar cabezas. Yeah. because the crowd is demanding heads. Porque la multitud demanda la cabeza. Yeah. Cancel him. Oh, cancélalo. Don't talk to him. No le hables. Don't go there. No vayas allá. If you want us to support you Si quieres que te apoyemos and to invest with you y invertir en and ti you do this, y hacer esto, then don't support House 633. entonces no apoyes a Casa 633. Oh, I'm sorry, brother. We like you. Oh, perdóname, hermano, pero te queremos. But, I got to feed my family. Pero tengo que alimentar a mi familia. So I got to stay with the crowd Entonces tengo que quedarme con la multitud. because there's money with the crowd. Porque hay dinero con la multitud. Yeah. That is so good. And you cut off, you ask for the head of your authority on a platter. Y te piden la cabeza de tu autoridad en una bandeja. And you give it to them. Y se los das. Yeah, that's so good. All for something Y temporary. todo por algo temporal. Transformation occurs when you stop managing your reputation and start managing your character. So, la transformación ocurre cuando paras de administrar tu reputación y empiezas a administrar tu carácter. And there is something that I've always said here. Y eso es algo que siempre he dicho aquí. I don't take criticism Yo no tomo crítica and I don't take praise. y no tomo alabanzas. No alabanzas, pero es elogios. Yes. Elogios. I don't take none of them No tomo nada de eso. because if I take one, Porque si tomo uno, I have to take the other tengo que tomar el otro. because they're both given by the same person. Porque ambos son dados por la misma persona. So I don't take none Entonces no tomo nada. so that they can't control me Para que no me puedan controlar with their praise con su alabanza o sus elogios. and they can't tear me Y down no me pueden destruir with their criticism. con su crítica. I stay neutral Yo me mantengo neutral. because I'm not here for either one. Porque no estoy aquí para ninguno. I'm here for assignment. Yo estoy aquí por asignamiento. If you liked it, Si te gusta, good. bien. If you don't like Y it, si no te gusta, good. bien. None of my business. No me importa. But even though he was king, Pero aunque él era rey, he was worried about the él crowd. estaba preocupado de la multitud. What are they going to say ¿Qué van a decir if I don't keep my word? si no mantengo mi palabra?
And he was killing the men of God. Y él estaba matando el nombre de Dios. Ah, yeah. Hmm. I got a little bit of time, Tengo un poco de tiempo, but I'll leave it with this one. pero lo dejaré con esto. And this is the problem with the Jezebel spirit Y- or Herodias Y spirit, ese es el problema con el espíritu jezabélico o the de one that was Herodias, operating behind the scenes. el que estaba operando detrás de la escena, That it didn't want John's money. de que no quería el dinero de Juan, John was already in prison. porque Juan ya estaba encarcelado, He didn't want the land. o ni quería la tierra, Don't even know if John had ni land. siquiera sabía si Juan tenía tierra. But this spirit didn't care about money Pero ese espíritu no le importa el dinero or possessions. o posesiones. Listen to this. Escuchen esto, Because this is the spirit that is operating in so many people. porque ese es el espíritu que está operando de entre muchas personas. This spirit Este espíritu simply wanted the head. simplemente quería la cabeza. She wanted to silence the voice that corrected her. Quería silenciar la voz que le corrigió. And in this Y en generation, esta generación, everybody accepts everything except the truth. todos aceptan todo menos la verdad. They will believe everything except the truth. Van a creer todo menos la verdad. They would love everybody Van a amar a todos except the one that's trying to correct them because they love them. menos al que le está tratando de corregir porque le aman. So Herodias, Entonces Herodias she just wanted to remove the authority from her. solo quería remover la autoridad de ella. She wanted to silence the voices that, or the voice that corrected her. Quería silenciar la voz que le corrigió. So we gotta look at this like as a reflective moment for ourselves as Entonces well. tenemos que ver este momento como un momento de reflejo para sí mismos. Because we have to now ask ourselves. Porque ahora tenemos que hacernos la pregunta. This is not about you asking your neighbor. Esto no se trata de preguntarle a tu vecino, You have to now start self-assessing yourself. pero tú tienes que autoevaluarte. And now you have to reflect, Y ahora tienes que reflejar. what voice are you trying to silence in your life right now? ¿Qué voz estás tratando de silenciar en tu vida ahorita? Which voice don't you want to hear any longer? ¿Qué voz ya no quieres escuchar? Because you might be in danger Porque a lo mejor estás en peligro of being influenced and manipulated by this de ser spirit influenciado por este espíritu and cutting off the voice that is trying to correct y you. cortar la voz del que está tratando de corregirte. And that includes the Holy Spirit. Y eso incluye al Espíritu Santo. What voice ¿Qué voz right now, ahorita it could be a friend, puede ser un amigo, a mentor, un mentor, the Holy el Spirit? Espíritu Santo? What voice ¿Qué voz? is pointing out? It's pointing out, Está apuntando, apuntando an illegal area in your heart, un área ilegal en tu corazón. an area in your heart that is contaminated, Una área en tu corazón que está contaminado. an area in your heart that needs to change. Un área en tu corazón que tiene que cambiar. But all you want to do is cut off their head Pero lo único que quieres hacer es cortar la cabeza. because you don't want to hear their voice. Porque no quieres escuchar su voz. You don't want to hear correction. No quieres escuchar corrección. Yeah. Oh boy, it's good stuff. Está bueno. Let me tell you, the Holy Spirit has been. You don't even want to do it. You don't even want to know what He's doing in my Ni life. siquiera quieren saber lo que Él está haciendo en mi vida. Yeah. It's true. It's good. But before it hits you, it hits me. Pero antes de que les pegue a ustedes, me va a pegar a mí. Or should I say, it already hit me. O debo decir, ya me pegó a mí. Yeah. Same. I'm just giving you like the leftovers. Solo right? les estoy dando lo que sobra. Yeah. That's good. I'm being nice about it. Estoy siendo amable.
But we have to assess. Pero tenemos que autoevaluar. I remember Dr. Miles, So yo me recuerdo que Dr. Miles, like his last message before he passed away. su último mensaje antes de fallecer. It was on Self-governance. self-governance. Thank you. Era la importancia de autogobernarse. Because God gives us the Holy Spirit Porque Dios nos da el Espíritu Santo so that we can have self-control. para que podamos tener dominio propio. That is self-governance, Eso es autogobernarse. where nobody has to tell you what is good and what is bad, Donde nadie te tiene que decir qué es bueno y qué es malo. because you know what's good and what's Porque wrong. tú sabes qué es bueno y qué es malo. So you govern yourself Entonces tú te autogobiernas through the Holy a Spirit. través del Espíritu Santo. Yeah, so good. So you don't have to wait. Entonces no tienes que esperar. Assess Autoevaluarte. what voices ¿Qué voces are you trying to cut off because you don't want correction? estás tratando de cortar porque no quieres la corrección? What areas in your heart ¿Qué áreas en tu corazón are being tested right now? están siendo probadas ahorita? Is it faith, Es la fe, trust, confianza, belief, creencia, jealousy, celos, pridefulness, orgullo, arrogance? arrogancia. Yeah. These are sins that are worse than being a homosexual. Estas son pecados que son peor que ser un homosexual. Because they make us believe that those things are normal. Porque nos hacen creer que estas cosas son normales. But the true voice of the kingdom Pero la verdadera voz del reino comes to correct that. viene a corregir eso. Because there should be no pride found in you. Porque no debe haber nada de orgullo encontrado en ti. No arrogance found in Nada de you. arrogancia encontrado en No ti. jealousy found Nada in de you. celos encontrado No en ti. lack of love found Nada in de you. falta de amor en ti. So these voices come and they force you So, estas voces vienen y te obligan to confront yourself a que te confrontes so that you can be purified. para que tú puedas ser purificado. Because the kingdom is not theory. Porque el reino no es teoría, It's a reality. es una realidad. And it's tough Y es difícil to show yourself approved. Aprobado. Show yourself approved. like demostrarte aprobado. Te Que te presentes aprobado. Because that's the demand of the kingdom. Porque esa es la demanda del reino. That we can show ourselves approved before the Que kingdom. nos podamos presentar delante del rey con aprobación. And you think that God is going to approve you. Y tú piensas que Dios te va a aprobar. God says self-control, Y Dios dice dominio propio, self-governance. autogobernarse. You hear the voice. Tú escuchas la voz, Remove remueve those things esas cosas that contaminate que you. te contaminan. Stop trying to cut off their head. Para de tratar de cortar su cabeza. That's so good. Stop trying to get away from them Para de tratarte de alejarte de ellos. just because you don't want to hear what you don't want to hear. Solo porque no quieres escuchar lo que te están diciendo. Because when you walk away, it's like you chopped off their head. Porque cuando te alejas es como que tú cortaste su cabeza. I don't hear it anymore. Ya no lo escucho. I feel good. Ahora me siento bien. Now I can sin in peace. Ahora puedo estar en paz. I can sin in peace. Ahora puedo pecar en paz. Because John's head is gone. Porque la cabeza de Juan ya está cortada. And nobody's ever going to tell me that it's wrong that I sleep with King Herod. Y nadie me va a decir que yo me acuesto con el rey Herodes. That is wrong. Que está ahí malo. Yeah, so good. The voice that was confronting La me voz que me estaba confrontando is no longer here. ya no está aquí. I can sin in peace. Ahora puedo pecar en paz. The voice that made me La uncomfortable voz que me hizo incómodo is no longer here. ya no está aquí. Yeah. Yeah. That's why he said he cuts your head out of the church Y por eso es que él corta la cabeza de la iglesia so that you can walk away from church. para que te puedas alejar de la iglesia. You don't hear the voice of the pastor No anymore. escuchas la voz del pastor. This is good stuff, man. Eso es bueno. I'm reflecting. Yo estoy reflejando. I'm here sitting talking to you about Yo it. I'm reflecting. estoy aquí sentado con ustedes y estoy reflejando.
Because this is serious business. Porque we're esto es in. negocio serio para mí. See, the devil's not after your money or after your land. El diablo no está atrás de tu dinero y de tu tierra. He's after your Él authority. está detrás de tu autoridad. He wants to cut off the head of your Él authority quiere cortar la cabeza de tu autoridad so that you don't have no voice of correction in your para que life. no tengas voz de corrección en tu vida. Yeah, that's so good. So Herod was like, Entonces Herodes dijo, John came back to life. oh, Juan regresó a vida. There's this guy named Jesus. Hay un hombre llamado Jesús. You guys think it's Jesus, Ustedes piensan que es Jesús, but that's John. pero ese es Juan. Yeah. Because I know John. Y porque yo conozco a And the Juan. same thing that Jesus is Y lo doing mismo que Jesús está haciendo is the same thing that John was es lo doing. mismo que Juan estaba haciendo. Now the question is the same thing that John was doing? Y ahora la pregunta es lo mismo que Juan estaba haciendo? The same thing that Jesus is ¿Lo doing? mismo que Jesús estaba Is haciendo? it the same thing that we're doing? Es lo mismo que nosotros estamos haciendo. Yeah. Because if it's not, Porque si no, it's different DNA. es diferente ADN. Yeah. Yeah, so good. How do we stop transformation? Y ahora, ¿cómo impedimos la transformación? Because the whole point of the Word of God is Porque transformation. todo el punto de la palabra de Dios es transformación. And transformation only comes if you have a head that can correct Y you. transformación solo pasa si tienes una cabeza que te puede corregir. If you have no head that can correct you, Si no hay cabeza que te pueda corregir, there's no transformation. no hay transformación. It's that simple. Es tan simple. So we behead the prophetic Entonces nosotros cortamos la cabeza profética when we stop listening to the truth that makes us uncomfortable. cuando paramos de escuchar la verdad que nos hace incómodos. Prophecy La profecía or prophetic word o la palabra profética is not meant to affirm us. no tiene que afirmarnos. It will sometimes, Sí lo hará unas veces, but most of the time it comes for correction. pero la mayoría de veces viene para corregir. But we only want the affirmation. Pero solo queremos nosotros la afirmación. But if we study the Old Testament prophets, Pero si estudiamos los profetas del Antiguo Testamento, very few times did they affirm. muy pocas veces afirmaron. Most of the time they were uprooting La mayoría de veces estaban desarraigando and they were y correcting. estaban corrigiendo. That was their function. Eso era su función. So we cut the prophetic voice in our time Entonces nosotros cortamos la voz profética en nuestro tiempo when we stop listening to the truth that makes us uncomfortable. cuando paramos de escuchar la verdad que nos hace incómodos. To be transformed, Para ser transformados, you must give the truth a seat at your table. debes de darle un asiento en tu mesa a verdad. The truth has to be seated at your table. La verdad tiene que sentarse en tu mesa. So good. Nobody wants to give the truth a seat at the table. So, nadie quiere darle un asiento en tu mesa a la verdad. It's too uncomfortable. Es muy incómodo. So good. So good. We invite everybody but the truth to our table. Invitamos a todos menos a la verdad a la mesa. Lie is there. O la mentira está ahí. Envy is La there. envidia está ahí. Compromise is El there. compromiso está ahí. Everybody is there Todos están ahí. except the truth. Menos la verdad. Because when truth comes around, Porque cuando la verdad viene, it's too uncomfortable. es muy incómodo. You make it so awkward, truth. O de verdad lo haces tan incómodo. Every time truth comes, So, cada vez que se presenta la verdad, everything gets awkward. todo se pone incómodo. So nobody invites truth. Entonces nadie invita a la verdad. No conversation with Nada about de the truth. conversación. You're a child. O eres un niño. You need to grow up. Tienes que crecer. Oh, that's too uncomfortable. No, es muy incómodo. I don't want to talk about that. No quiero hablar de eso. You need to mature. Tienes que madurar. You need to change. Tienes que You cambiar. can't continue No this puedes way. continuar así. Oh, this is not the right time to talk about this. No, este no es el tiempo adecuado de hablar. Truth is never welcome. La verdad nunca es bienvenido. But if we want transformation, Pero si queremos transformación,
We must give truth a seat at our table. Debemos darle a la verdad un asiento en nuestra mesa. And you want to hear the next ¿Y part? quieren escuchar lo siguiente? Even when it cost us our pride. Aun cuando nos cueste nuestro orgullo. Because we don't invite truth to the table. Porque no invitamos a la mesa la verdad. Because our pride will be exposed. Porque nuestro orgullo será expuesto. Oh. And I'm not blaming none of you guys. I don't invite truth Y no to le my estoy table culpando a sometimes ninguno de either. ustedes, porque yo también no siempre invito a mi mesa a la verdad. Because truth is tough. Porque la verdad es difícil, It breaks you, te quebranta, confronts te you confronta with realities that you don't want to talk con about, realidades que no quieres hablar, with realities that you don't want to face. con realidades que no te quieres enfrentar. So good. It hurts your pride. Te duele tu orgullo, Te lastima. Te lastima el orgullo. It hurts your ego lastima tu ego, because you don't want to hear the truth. porque tú no quieres escuchar la verdad. We treat it this way. Nosotros lo tratamos de esta manera. That was yesterday. Eso fue ayer. But today is today. Pero hoy es Let's hoy. not talk about that. No hablemos de eso. Good. Believe me, I fall into this category too. Créanme, yo también me caigo en esta categoría. No, I'm not talking this for you. No le estoy diciendo para ustedes. I hope you get your portion, Espero que reciban su porción, but I'm also grabbing my pero portion. yo también estoy agarrando mi porción. Like nobody's exempt from this. Nadie es exento de esto. But we need to start inviting truth to the Pero table tenemos que empezar a invitar a la verdad a nuestra mesa. if we want transformation. Si queremos transformación. And we have to stop being children around truth. Y tenemos que parar de ser niños cuando alrededor, Immature children. niños inmaduros cuando se presenta la Because verdad. truth doesn't care about your Porque immaturity. la verdad no le importa tu inmadurez. Truth will speak it anyway. La verdad lo va a hablar de todos modos And it's going to hurt you even y te more. va a lastimar hasta más. Because not only are you prideful, Pero no solo eres Not only are you orgulloso, prideful, no solo eres orgulloso, but you're also an immature child pero también eres un niño inmaduro in an adult body en un cuerpo de adulto that doesn't even know how to talk. que ni siquiera sabe cómo hablar. Don't know how to have serious No conversations. sabes cómo tener conversaciones serias. You only know how to be a fool. Solo sabes cómo ser un tonto. Oh boy. This is good. Está bueno, ¿verdad? Man, it's hitting me. Me está pegando a mí. Believe me, I don't care about you. Créanme, no me importa a ustedes. It's like I'm saying this stuff and like, Lo estoy diciendo y me está pegando a mí. like, good Lord Jesus, Holy Spirit. I'm like, what are you doing, man? But it's necessary. Pero es necesario. That's why we come to Kingdom Mentorship. Por eso es que venimos a la mentoría de reino. And this is why I love this. Y por eso es que yo amo esto. Because it's like, believe me, it corrects me before it corrects Créanme, you. porque me corrige a mí antes de corregir a ustedes. And if you feel it's tough, Y si tú sientes que está fuerte, wait till you sit in this chair and you have to say it. esperen hasta que se sientan en esta silla y ustedes lo tengan que decir. Because it applies as much as to me than Por- it does to anybody porque else. aplica y mismo a mí que a ustedes. Especially in the Hispanic community. Especialmente en la comunidad hispana. The Hispanic community hates the truth. La comunidad hispana odia la verdad. They invite everybody to the Thanksgiving dinner except the truth. Invitan a todos a la mesa a la cena de acción de gracias menos la verdad. And everybody's there being hypocrites. Todos and están ahí siendo hipócritas, lying to each mintiéndose, other, hugging and dancing and abrazándose, doing all bailando, this stuff. And, haciendo todo esto. and the truth is nowhere to be found. Y la verdad no se puede encontrar en ningún lugar. Oh man. I don't even know if I should say the next thing, but Say it.
Everybody's hooked up with everybody and they're all there. So todos están acostándose con uno y otro, pero todos siguen ahí. And everybody knows it and nobody talks about Y it. todos lo saben, pero nadie dice nada. The truth is not invited. La verdad no está invitada. Craziness. Locura. And God is just waiting for a generation that wants the truth Y Dios solo está esperando una generación que quiere la verdad, so that it can kill all the trauma that has been alive for the last 100 para que years. pueda matar todo el trauma que ha estado vivo por los últimos 100 años. And the trauma doesn't disappear Y el trauma no desaparece, because truth is not invited. porque la verdad no está invitada. You can't talk about it. No puedes hablar. It's crazy, huh? Una locura, ¿verdad? You want a quiet room? ¿So quieres un cuarto callado? Invite the truth. Invita la verdad. You want to ruin a party? ¿So quieres arruinar una fiesta? Say the truth. Di la verdad. Yeah. So good. I'm already not invited. Ya no me invitan a mí. I show up to places and the party's already going and I'm like, oh, sorry. So llego a lugares y el party ya está y dijo, oh, perdón. Sorry I showed up. Perdón que llegué. Oh my goodness. And we'll end it with Y lo this. vamos a terminar con esto. This was so good. Esto estuvo tan bueno. Oh man, this was so good. People don't understand the trials or tribulation that I've gone through this whole week. Personas no entienden las tribulaciones y pruebas que yo he pasado esta semana. But most of them Pero la mayoría is because the enemy wants to stop this type of es word. porque el enemigo quiere parar que esto pase. And he tries to influence family and Y él trata de marriages influenciar familia, matrimonios, with misunderstandings, con malentendidos, with miscommunication, con mal comunicación and create drama that doesn't exist, y crear problemas que no existen, simply to try to stop the word of God. simplemente para impedir la palabra Like de he's Dios. not after me, Pero él no está detrás mío, he's after the word. él está detrás de la palabra, He's after the head. detrás de la cabeza. Yeah, so good. And you know, everybody goes through trials, everybody goes through tribulations. So, todos pasan por tribulaciones y Everybody pruebas. goes through different things. Todos pasan diferentes cosas. But the things that happens to us as pastors Pero lo que pasa a nosotros como pastores is a lot harder and different than it would be for people that are not up here in the es chair. mucho más fuerte y diferente comparado a personas que no están aquí arriba. And one of my commitments to God Y uno de mis compromisos con Dios is to not allow anything that the devil is doing outside es no permitir que nada de lo que el enemigo está haciendo afuera, ever interrupt this, que nunca interrumpa esto, because this is life. porque esto es vida. This doesn't have a price, Esto no tiene precio and there is no wages for this. y no hay nada que pueda pagar. So I would never fail my family, Entonces yo nunca voy a fallar a mi familia, but I would never fail God either. pero también nunca le fallaría a Dios. And if it comes between my family and God, Y si tengo que escoger entre mi familia y Dios, unfortunately, I'm going to have to choose God. desafortunadamente voy a tener que escoger a Dios, It's just my assignment. porque ese es mi asignamiento. And it's tough on our family. Y es difícil en la familia. It's tough for Evelyn. Es difícil para Evelyn. It's tough for my wife. Difícil para mi esposa. It's tough for the boys. Es difícil para los hombres. For the boys, for Ricky and Aaron. Sí, para Ricky y Aaron. David in the A back. David atrás. You know, us as a family. Nosotros como familia. The level of stress and the level of attacks on our life. El nivel de estrés y ataques de nuestra vida. Discouragement. Del desánimo. And stuff like that is crazy. Y cosas así es una locura. But even with all of that, Pero aún con todo eso, we carry it nosotros lo cargamos because we love God. porque amamos a Dios. And no matter what is happening in our Y no lives, importa lo que esté pasando en nuestras vidas,
we have to put God in front tenemos que poner a Dios enfrente of everything. de todo. It's just the example that we want to give. Es nomás el ejemplo que queremos dar. It's a decision. Es una decisión. We decided this. Nosotros decidimos esto. But just like with the bad, Pero igual que con lo malo, there's also the good. también hay bueno. And God has been amazing to Y us. Dios ha sido maravilloso con nosotros. There's no way that I can ever repay God No hay nada que pueda hacer para repagarle a Dios. how good He's been to us. Qué tan bueno ha sido con nosotros, With all of us. con todos nosotros. So I try to keep my oath Entonces trato de mantener mi juramento that I made to God, que le hice a Dios, that He's going to be everything, que Él va a ser todo and that I will show up here y que yo voy a presentarme aquí, no matter the condition. no importar la condición. It's a price Es un precio that not everybody can pay, que no todos pueden pagar, but not everybody have the assignment. pero no todos tienen el asignamiento. And I'll end it with this kingdom Y principle. lo terminaré con este principio del reino. And this is why I love the Word of God. Y por eso es que yo amo la palabra de Dios. And I love the men of God that surround me. Y amo el hombre de Dios que me rodea a mí. It says the word that corrects you Dice, la palabra que te corrige is the word that protects you. es la palabra que te protege. Yes. The word that corrects you La palabra que te corrige is the word that protects you. es la palabra que te protege. Yeah, so good. And if I have ever corrected you, Y si alguna vez yo te he corregido, it wasn't for correction. no fue por corrección, It was for protection. fue por protección. Yeah. Amen. Facts. Because I understand this. Porque yo entiendo esto And many people don't. y muchos no. And even though they might have bigger platforms than us, Y aunque a lo mejor pueden tener plataformas más grandes que nosotros, they don't have what we have. no tienen lo que nosotros tenemos. Yeah. That's good. So if you didn't understand anything of all that I said today, Entonces, si no entendiste nada de lo que dije hoy, at least write this por down. lo menos escribe esto. The word that corrects you La palabra que te corrige is the word that protects es you. la palabra que te protege. Yeah. That is it. That is all I'm Eso es trying to todo. do. Eso es lo único que estoy tratando de hacer. I'm trying to give you the word Estoy tratando de darte la palabra so that it can protect you para que te pueda proteger and so that you can continue moving y para que forward. puedas continuar avanzando. Amen. Amén. Let's leave it there. Let Lo us pray. dejamos ahí, oremos. Father, in the name of Jesus, just want to thank you today. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por hoy. We want to thank you for this word that you sent. Agradecerte por esta palabra que enviaste. This word protects us, Esta Father. palabra nos protege, Padre. So we just want to thank you Entonces que te queremos agradecer for covering us, por cubrirnos, for being our head, por ser nuestra cabeza, for being our guide, por ser nuestro guía and for just being who you are in our y lives. por ser quien eres en nuestra vida. Sometimes we don't even have words Unas veces ni siquiera tenemos palabras of how grateful we are to de qué you. tan agradecidos estamos contigo. But the only way that we can show our gratitude Pero towards you la única manera que podamos demostrar nuestro agradecimiento a ti is in keeping the word that we gave you, es en mantener la palabra que te dimos. that we will follow you no matter Que what. te vamos a seguir sin importar No matter how cualquier we cosa. feel. No importar cómo nos sentimos, What is happening around the qué esté world, pasando a nuestro alrededor. you will be the most important person in our life. Tú serás la persona más importante en nuestras vidas. In the name of Jesus. En el nombre de We Jesús pray. oramos. Amen. Amen. And amen. Yeah. To the King. See you Amén. next time.